सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी मेन पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एक पेपर है, उस पेपर का नाम है हिंदी कथेतर गद्य साहित्य HN 1141। അപ്പോൾ ഹിന്ദി ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ BA ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ഹിന്ദി മെയിൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പേപ്പറുണ്ട്। पेपर പേര് हिंदी कथेतर गद्य साहित्य। उसमें आप लोगों को 2 किताबें पढ़ने को हैं। एक जो है गद्य सुषमा है, दूसरा गद्य सौष्ठव। तो इसमें गद्य सौष्ठव के 3 चैप्टर के बारे में मैं कहने जा रही हूँ। उसमें जो पहला चैप्टर है वो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने जा रही हूँ। वो चैप्टर सुशीला ठाकुर जी के आत्मकथा का एक अंश, शिकंजे का दर्द सुशीला जी की आत्मकथा है, उसके एक अंश आप लोगों को पढ़ने को हैं। उसके बारे में मैं आज चर्चा करने जा रही हूँ। सुशीला ठाकुर ജിയുടെ ആത്മകഥയായ ശികഞ്ചെ ക ദർദ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്। അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്। सुशीला ठाकुर हिंदी के जाने माने साहित्यकारों में एक है। वो उपन्यासकार है, कहानीकार है, कवि हैं और आत्मकथा भी उनके द्वारा लिखी गई है। तो वे उनके ये आत्मकथा बहुत अधिक प्रभावी एवं दिल को छूने वाली लगती है। അതെ, അവരുടെ ആത്മകഥ വളരെയധികം ഹൃദയസ്പർശിയായ ആത്മകഥയാണ്। नॉवल എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, कविता എഴുതിയിട്ടുണ്ട്। साहित्य की विविध विधाओं में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। तो ये शिकंजे का दर्द, ये निबंध जो है उनकी आत्मकथा से लिया हुआ एक अंश है। तो इसमें उन्होंने अपने विवाह का जो संस्मरण लिखा है, उनकी ज़िंदगी में उनकी जो शादी किस प्रकार हुई है, तो इसके बारे में उन्होंने इसमें जिक्र किया है। तो इसमें सुशीला जी बता रही थी कि किस प्रकार उनकी शादी अपने से काफ़ी उम्र के सुंदरलाल ठाकुर से हुआ। തന്നെക്കാളും പ്രായം കൊണ്ട് മുതിർന്ന സുന്ദർലാൽ ഠാകുരയുമായി അവരുടെ വിവാഹം എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് എന്നാണ് ഈ ആത്മകഥയിൽ അവർ വർണ്ണിക്കുന്നത്। 1972 में ही सुंदरलाल ठाकुर उनकी माँ और बहन के साथ सुशीला जी के घर आए थे, सुशीला जी को देखने के लिए आए थे। 1972 സുന്ദർലാൽ ഠാകുർ തൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരിയുമായിട്ട് സുശീലാജിയെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നു। मेहमानों के आने से पहले ही सारी तैयारियां की गई थी। नागपुर जैसे बड़े शहर के लोग आ रहे हैं, इसलिए घर बरामदे की लिपाई पुताई करके घर को सुंदर बनाया था। तो उस ज़माने में जो है ये सुंदरलाल ठाकुर बहुत बड़े घराने के व्यक्ति थे। വലിയ സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം ആദരിക്കപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്നു സുന്ദർലാൽ ഠാകുർ। तो അങ്ങനെ വലിയ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ഈ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ വീട്ടിലെ എല്ലാ അലങ്കാര പണികളും വീടൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയാക്കി ഒരുക്കി വച്ചിരുന്നു। वर साधारण व्यक्ति नहीं था, वह हाई स्कूल का शिक्षक, सम्मानित परिवार के सदस्य था। माँ मन ही मन इस रिश्ते को पक्की होने की प्रार्थना करती रहती थी। तो सुशीला ठाकुर के माँ मन से यह चाहती थी कि उनकी शादी सुंदरलाल ठाकुर से हो जाए, क्योंकि वो साधारण सा एक वर नहीं है, ഒരു സാധാരണക്കാരനായ വരനല്ല അത്। फिर किस प्रकार का वर था? वो तो जो है हाई स्कूल का शिक्षक था, वो हाई स्कूल में पढ़ाता था। सुंदरलाल ठाकुर जो है हाई स्कूल अध्यापक थे, हाई स्कूलिൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനായിരുന്നു। സമ്മാനിത് പരിവാർ के सदस्य था, സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു। तो इसलिए माँ मन ही मन इस रिश्ते को पक्की होने की आशा करती रहती थी। विवाह की बात सुनते ही गांव की लड़कियां शर्माती रहती है, उसी प्रकार सुशीला जी के मन में भी भावों की उथल पुथल आती रहती थी। तो शादी के बारे में सोचते ही
जो लड़कियों के मन में बहुत सारी आशा आकांक्षाएं और भाव उमड़ती रहती होंगी। तो उसी प्रकार सुशीला जी के मन में भी बहुत सारी भावों का जो उथल पुथल होने लगी। കല്യാണത്തിൻ്റെ കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ വരും, നാണമൊക്കെ വരും. അതുപോലെ സുശീലാജിയുടെ മനസ്സിലും പലതരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. एक और ऊहापोह है तो दूसरी ओर आशा निराशा का भाव था. उनके मन में एक और ഒരു വശത്ത് അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇത് എങ്ങനെ നടക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തരം ആകാംക്ഷയായിരുന്നു. മറുവശത്ത് നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തയും അവരുടെ മനസ്സിൽ വന്നു. इसके अलावा शर्म और संकोच भी उसे छुई मुई गुड़िया बना दिया. അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ നാണം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക്. खुद निर्णय वह नहीं ले सकती थी. अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू है, शादी होने वाला है, शादी पक्की कराने के लिए वर्ग के लोग वहाँ पर आए हुए हैं सुशीला जी को देखने के लिए. लेकिन शादी करना है या न करना है ये निर्णय वो खुद नहीं ले सकती थी. ആ തീരുമാനം അവൾക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. माँ बाप ही उनके भविष्य की चिंता करेंगे और उचित निर्णय लेंगे. सुशीला जी का यही विश्वास था कि उनके भविष्य जीवन के बारे में, भावी जीवन के बारे में, उनके भविष्य के बारे में माँ बाप सोच समझकर अच्छा निर्णय लेंगे. അച്ഛനും അമ്മയും തൻ്റെ മകളുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് സുശീലാജിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഉള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ആ കാലത്തെ ഒരു സാമൂഹിക പരിസ്ഥിതി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. लड़की देखने के लिए आए मेहमानों का हाव भाव का चित्रण भी उन्होंने इस आत्मकथा में खींचा है. सुंदरलाल ढाकभौरे की माँ ने 16 हाथ लंबी महाराष्ट्रियन साड़ी पहनी थी. बहन खूब मोटी तगड़ी और काली थी. दुबले पतले मध्यम कद और गेहुए रंग के ढाकभौरे जी के सिर पर सामने बाल नहीं थे और उनकी उम्र अधिक दिख रही थी. समाज में जात की दृष्टि से उनकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा थी. तो देखिए आप लोग, जो लड़की देखने के लिए वर के लोग आ गए हैं तो वहाँ पर उनके जो प्राउड ही दिखा रहे हैं. और जो सुंदरलाल ढाकभौरे के माँ जो है महाराष्ट्रियन साड़ी पहनी थी. वो साधारण किस्म की साड़ी नहीं है. 16 हाथ लंबी, 16 കൈകൾ വെച്ച് നമ്മൾ നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നീളം വരുമോ അത്രയും നീളത്തിലുള്ള മഹാരാഷ്ട്രീയൻ സാരി, നല്ല ഹാഷ് ബുഷിലുള്ള സാരിയെ കൊടുത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരി ഖൂബ് മോട്ടി തകടി ഓർ കാലീതി, നല്ല തടിച്ചു കൊഴുത്ത് ഉരുണ്ട ഒരു കറുത്ത പെൺകുട്ടി. दुबले पतले मध्यम कद और गेहुए रंग के ढाकभौरे जी के सिर पर सामने बाल नहीं थे. ढाकभौरे जी എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു? അതായത് സുന്ദർലാൽ ढाकभौरे വർ. ദുബ്ലെ പത്ലെ, നല്ല മെലിഞ്ഞ, സാമാന്യം തെറ്റില്ലാത്ത ഉയരമുള്ള, ഗോതമ്പിൻ്റെ നിറമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ ഫ്രണ്ടിൽ മുടിയില്ലായിരുന്നു. അതായത് അദ്ദേഹം കഷണ്ടി ആയിരുന്നു എന്നർത്ഥം. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ നല്ല പ്രായമുള്ള ആളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. उनके बाल जो है सामने वाला बाल नहीं था और उनकी उम्र अधिक दिख रही थी. लेकिन जो है समाज में जाति की दृष्टि से उनका अच्छा स्थान था. यहाँ पर आपको यही देखने को मिलता है कि जाति की दृष्टि से सुशीला ढाकभौरे जी जो है निम्न परिवार की, निम्न जाति के एक व्यक्ति है, एक लड़की है. तो उनसे ज़्यादा ये सुंदरलाल ढाकभौरे ऊंच जात वाले हैं. तो समाज में उनकी जाति की खूब प्रतिष्ठा है. സമൂഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതിക്ക് വളരെയധികം സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. നേരെ മറിച്ച് സുശീലാജിക്ക് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. परिवार वालों के मन में सुंदरलाल ढाकभौरे के उम्र को लेकर शंकाएं थी. उनके परिवार के सीधे साधे लोग बड़े शहर के इन लोगों से कुछ पूछने के भी संकोच कर रहे थे. तो घर वालों में यानी कि माँ बाप सभी के मन में उनके उम्र को लेकर शंकाएं थी. ഈ വരന് എത്ര പ്രായമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് പ്രായം കൂടിയ ആളാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മയുടെയും മനസ്സിൽ ശങ്കയുണ്ട്. പക്ഷേ
ഉയർന്ന വലിയ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഇവരോട് ചോദിക്കാൻ ഒരു മടിയായിരുന്നു അവർക്ക്. संकोच के साथ पिताजी ने पूछा कि गुरुजी आपका उम्र क्या है? उस प्रश्न के उत्तर में सुंदरलाल ढाकभौरे ने कहा कि मैंने अभी अभी बीए किया है. तो संकोच के साथ ही उनके पिता ने क्या किया, सुंदरलाल ढाकभौरे से पूछा कि आपकी उम्र क्या है, गुरुजी आपका उम्र क्या है. तो इसके उत्तर में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैंने अभी अभी BA किया है, ഞാനിപ്പോൾ BA ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. इसी साल BA फाइनल की परीक्षा दी है. ഈ വർഷമാണ് BA ഫൈനൽ പരീക്ഷ എഴുതിയത്. लेकिन उनका जन्म तो फरवरी 1936 को हुआ है. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ BA പാസ്സായി ഫൈനൽ പരീക്ഷ എഴുതിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് 1936 അപ്പോൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എത്ര വയസ്സുണ്ടെന്ന്. 1960 में मैट्रिक किया और 1962 में प्राइमरी स्कूल टीचर ट्रेनिंग STC करके मिडिल स्कूल में पढ़ाने लगे और धीरे धीरे 1972 में BA किया. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയത് എന്നാണ്. 1936 ജനിച്ചു, 1960 മെട്രിക് പരീക്ഷ പാസ്സായി, 1962 അദ്ദേഹം പ്രൈമറി സ്കൂൾ ടീച്ചറിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പാസ്സായി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ പതിയെ 1972 അദ്ദേഹം BA എഴുതിയെടുത്തത്. सुशीला जी की जाति में BA पढ़ा वर मिलना मुश्किल था. उन मेहमानों को भी अपनी जात में BA पढ़ी हुई लड़की मिलना कठिन था. നോക്കൂ, സുശീലാജിയുടെ ജാതിപരമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് BA പഠിച്ച ഒരു വരനെ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സുശീലാജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും സുശീലാജിയുടെ കുടുംബക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം BA പഠിച്ച വരനെ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വരൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കും BA പഠിച്ച പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ സുശീലാജിയും BA പാസ്സായ ആളാണ്, അദ്ദേഹവും അതാണ്. പക്ഷേ വ്യത്യാസം എത്രയേ ഉള്ളൂ, അദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. दोनों वर और वधू के घर वाले दुविधा की स्थिति में था. सुशीला जी के माँ बाप आपस में विचार करके शादी की बात पक्की करने के लिए तैयार हो गए. तो दोनों घर वाले अजरज में पड़ गए, शादी कराना है कि नहीं. तो सुशीला जी के घर वालों के सामने उसके उम्र एक प्रश्न चिन्ह के सामने खड़ा है. फिर भी उसके जात में जो है BA പഠേ ഹുയെ വർക്കോ മിൽന ബഹുത് മുഷ്കിൽ ഹൈ. ഇപ്പോൾ സുശീല രണ്ട് കുടുംബക്കാരും ഈ കല്യാണം നടത്തണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് അവരിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്. സുശീലാജിയുടെ ജാതിയിലാണെങ്കിൽ BA പഠിച്ച ഒരു വരനെ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ട് കുടുംബക്കാരും തമ്മിൽ പരസ്പരം ആലോചിച്ച് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ അവസാനം സുശീലാജിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി ചിന്തിച്ചിട്ട് ഈ കല്യാണം നടത്താൻ അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. माँ ने ढाकभौरे में ये गुण देखे थे कि पढ़ा लिखा समझदार मास्टर आदमी हैं, बेटी को सुख से रखेंगे. അമ്മ എന്തുകൊണ്ടാണ് മകളെ ഇയാളെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചത്? അമ്മ ആലോചിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഒരു വരന് വേണ്ട സകല ഗുണങ്ങളും ഇവനിലുണ്ട്. माँ ने ढाकभौरे में यानी कि सुंदरलाल ढाकभौरे में वो सारे गुण देखे कि वो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति हैं. वर साधारण वर नहीं है, पढ़ा लिखा है, समझदार व्यक्ति है, मास्टर है और बेटी को वो सुखी रखेंगे. മകളെ നന്നായി നോക്കിക്കോളും, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള അധ്യാപകനായ വ്യക്തിയാണ്, മകളെ നന്നായി നോക്കിക്കോളും. उन्होंने यह भी जान लिया कि वे शराब नहीं पीते, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, पान नहीं खाते, दूसरों की तरह गाली गलौज नहीं करते, दूसरों से झगड़ा लड़ाई नहीं करते, जुए सट्टे जैसी बुरी आदत नहीं है. तो അമ്മ നോക്കിയപ്പോൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കില്ല, വെള്ളം അടിക്കില്ല, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അടിക്ക് പോകില്ല, മറ്റേ മുറുക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല, നശ അങ്ങനെ ഈ മയക്കുമരുന്ന് അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ദുശീലങ്ങളൊന്നുമേ ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും തൻ്റെ മകൾക്ക് അനുയോജ്യനായ വരൻ ഇവനാണ് എന്ന് അമ്മ ചിന്തിക്കുകയാണ്. शादी की बात पक्की हो गई. शादी के पहले
वो एक बार सुशीला जी से बात करना चाहता था. तो शादी की बात पक्की हो गई. കല്യാണം തീരുമാനിച്ചു. കല്യാണത്തിന് മുൻപേ सुंदरलाल ठाकुरे सुशीला जीयुमाയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. सुशीला जी उनके सामने जाकर नीची नजर रखे खड़ी रही. उसने पूछा कि शादी की बात पसंद है ना? बाद में नहीं कहना कि पसंद नहीं है. लेकिन सुशीला जी चुप रही. സുശീല ജി അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ പോയി നാണിച്ച് തലകുനിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, കല്യാണത്തിന് സമ്മതമാണല്ലോ അല്ലേ? പിന്നീട് പറയരുത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല എന്ന്. സുശീല ജി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. सुशीला जी ने इसका उत्तर योम दिया. लेकिन सुशीला जी चुप रही. फिर उसने आगे पूछा. അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചോദിച്ചു, ആകെ ക്യാ കർണാ ചാഹത്തി ഹോ? കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് സുന്ദർലാൽ ഠാക്കൂരെ സുശീല ജിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. तो सुशीला जी ने उसका उत्तर दिया. उसके उत्तर उन्होंने योम दिया. ഇങ്ങനെയാണ് അവരതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത്. मैं आगे चलकर पढ़ना चाहती हूँ. ഞാനിനി മുന്നോട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. तब सुंदरलाल ठाकुरे ने उसे पढ़ने की अनुमति दी. उसने आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी. सुशीला जी की जिंदगी का एक एक सपना पढ़ाई करना था. सुशीला जी के जिंदगी का एकमात्र सपना, ഒരേ ഒരു സ്വപ്നമേ ഉള്ളൂ, വിദ്യാഭ്യാസം നേടണമെന്നുള്ളത്. पढ़ाई करना ही था. उस समय सुशीला जी को यह भी पता नहीं था कि शादी कितने उम्र वाले से की जाती है. ആ സമയത്ത് സുശീല ജിക്ക് അറിയില്ല കല്യാണം എത്ര പ്രായമുള്ള ആളുമായിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടതെന്നും അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. समाज में 5-10 साल छोटी पत्नी रहना आम बात मानी जाती है. ആ സമയത്ത് സമൂഹത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വരനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ വധുവിനേക്കാളും 5-10 വയസ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും വരന്. सुंदरलाल ठाकुरे को सुशीला जी शिक्षकों जैसे श्रद्धा भाव से देखते थे. तो സുന്ദർലാൽ ഠാക്കൂരയെ അവളൊരു അധ്യാപകനെ പോലെയാണ്, അത്രയും ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് കണ്ടിരുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലല്ല, ഒരു നല്ലൊരു ശിക്ഷക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപക് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നത്. सगाई के लिए घरवाले सहमत हो गए. सुशीला जी के घरवाले सुंदरलाल ठाकुरे को गुरुजी और मास्टर जी कहते थे. അപ്പം അങ്ങനെ സഗായി, അതായത് കല്യാണ നിശ്ചയം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. സുശീല ജിയുടെ വീട്ടുകാർ സുന്ദർലാൽ ഠാക്കൂരയെ ഗുരുജി അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ജി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. बीए की परीक्षा पूरा करना ही माँ का सपना था. तो बेटी बीए की परीक्षा पूरा करे. BA परीക്ഷ മകൾ പാസ്സാകണം എന്നാണ് അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം. उसे सुशीला जी ने पूरा कर लिया था. सुशीला जी आ आग्रह साधिച്ചു കൊടുത്തു. यह भी नहीं, माँ ने अपनी बेटी के लिए नागपुर जैसे बड़े शहर में ससुराल भी ढूंढी है. तो सिर्फ BA की परीक्षा पास कराना ही नहीं, अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित भविष्य को भी उनकी माँ ने ढूंढ निकाली थी. वो भी नागपुर जैसे बड़े शहर में ससुराल उन्होंने ढूंढी है. और उन्हें तो शिक्षित दामाद भी मिला. तो सुशीला जी के माँ को एक शिक्षित दामाद चाहिए था, वो दामाद भी मिल गया. उस समय उनके जाति में शिक्षक दामाद पा लेना बड़ी बात थी. तो उस समय उनकी जाति में जो है एक शिक्षित दामाद को पा लेना बहुत मुश्किल था. ആ സമയത്ത് അവരുടെ ജാതി വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു മരുമകനെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. नागपुर की संदरा नगरी की कल्पना करके सुशीला जी के मन में मीठी मीठी भावनाएं उभर कर आने लगी. आशा और विश्वास के साथ वह अपने भविष्य के सपने संजोने लगी थी. तो नागपुर में उस नगरी, नागपुर जैसे उनकी ससुराल जहाँ पर स्थित है, उस नगरी की जो नगरी से संबंधित बहुत अच्छी भावनाएं सुशीला जी के मन में आने लगी और अपने भविष्य के सपनों को संजोते हुए वो आगे बढ़ने लगी. അപ്പോൾ തൻ്റെ ഭർതൃഗൃഹം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും, കുറേ നല്ല നല്ല ഓർമ്മകൾ മനസ്സിലിങ്ങനെ
മധുരതരമായ സ്വപ്നങ്ങൾ മനസ്സിൽ നെയ്തുകൂട്ടി തൻ്റെ ഭാവി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സുന്ദരമായ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് സുശീലാജി മുന്നോട്ട് പോയി. ഇതാണ് ശികഞ്ചേക്ക് ദർദ് എന്നുള്ള ആത്മകഥയുടെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ രൂപമാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ സുശീലാജി की जो शादी किस प्रकार अपने से ज़्यादा उम्र वाले सुंदरलाल ठाकुर जी के साथ हुआ उसके बारे में ही उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है. तो वो यह बता रहे थे कि उसे यह भी नहीं पता कि कितने उम्र वाले लड़के के साथ उनकी शादी करानी है, कितने उम्र वाले लड़के के साथ शादी करना है, ये उन्हें पता नहीं था. उन्हें सिर्फ यही पता था कि उनके अच्छे भविष्य के लिए माँ बाप ही उचित निर्णय लेंगे. तो माँ के मन की इच्छा यह था कि बेटी बीए की परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए और उनके अच्छे भविष्य हो जाए, अच्छे एक ससुराल वाले मिल जाए. उनकी सारे के सारे अभिलाषाएं पूर्ण हो गई और शादी के पहले ही अपने होने वाले वर्ग के साथ उनकी मुलाकात हो जाती है और वो उनसे पूछ लेती है कि आगे तुम क्या करना चाहती हो. तो उसके उत्तर में वो बता रही थी कि मुझे मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ. तो उस प्रकार उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मन में बहुत सारी आशाओं को लेकर वो अपने ससुराल चली जा रही है. इतना ही इस आत्मकथा में उन्होंने वर्णित किया है. और सुशीला जी के जो जाति में जो है इस प्रकार के एक पढ़े लिखे वर्ग को मिलना बहुत मुश्किल की बात थी. तो इसलिए माँ बाप सोच समझ के उस वर्ष से उनकी बेटी की शादी तय किया, क्योंकि वो वर जो है सभी गुणों से संपन्न है. वो समझदार है, पढ़े लिखे हैं और उन्हें नौकरी भी है. और ये भी नहीं वो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, पान नहीं खाते, दूसरों की तरह गाली गलौज नहीं करते, झगड़ा लड़ाई भी नहीं करते, जुए सट्टे जैसी बुरी आदत भी उसे नहीं है. तो ख़ास तौर पर देखें तो वो एक अच्छे वर साबित होते हैं. तो वैसे भी सुशीला जी ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है उस आत्मकथा का नाम है शिकंजे का दर्द. उसके एक अंश ही हमें यहाँ पर पढ़ने को है. ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक ज़रूर सिद्ध होंगे. इसी आशा के साथ मैं समाप्त करती हूँ. धन्यवाद.